بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمين يا رب العالمين۔ آج کے درس میں دوسرے پارے کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو، ہر مسلمان کو کتاب و سنت پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ تیسرے پارے میں احکام، مسائل بہت ہی زیادہ ہیں، لیکن تین باتوں کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا، یا تین باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلی چیز ہے تحویل قبلہ، دوسری چیز ہے آیت بر یا ابواب البر، اور تیسری چیز ہے قصہ طالوت۔ اس کے علاوہ 15 ایسے احکامات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، حالانکہ باتیں وہی قرآن و سنت کی ہیں اور وہی سنی ہوئی باتیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، یاد دہانی کے طور پر ان تمام باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ پہلی چیز ہے تحویل قبلہ۔ تحویل قبلہ سے مراد یہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں 16 یا 17 مہینے تک مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو جو کہ فلسطین میں ہے، اس کو اپنا قبلہ بنا کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ لیکن بار بار آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی، اے کاش خانہ کعبہ قبلہ جو ہے بن جاتا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ حالت نماز میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کا حکم دیا، یعنی قبلہ بدلنے کا حکم دیا نماز کی حالت میں۔ آج بھی وہ مسجد مدینہ المنورہ میں موجود ہے جس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ جس جگہ امام تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ پلٹ گئے، مقتدیوں کے آگے آ گئے اور مقتدی آپ کے پیچھے آ گئے، یعنی بالکل الٹا۔ آپ مشرق کی طرف تھے تو مغرب کی طرف آ گئے، اور صحابہ کرام مغرب کی طرف تھے تو مشرق کی طرف آ گئے۔ اور اس طرح قبلے کے بدلنے کا جب واقعہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آیا تو یہود و نصارہ میں چرچے ہونے لگے کہ یہ کیا بات ہے، کبھی ادھر قبلہ تو کبھی ادھر قبلہ بناتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ مسلمان بڑے عجیب لوگ ہیں،
پہلے تو بیت المقدس کو مسجد اقصی کو قبلہ مانتے تھے اور اب دیکھو یہ خانہ کعبہ کو قبلہ مان کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی خواہش بھی یہی تھی کہ خانہ کعبہ کو مسجد حرام کو قبلہ بنایا جائے. اب ہم نے جو ہے مسجد حرام کو آپ کی خواہش کے مطابق قبلہ بنا دیا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 میں فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی یہ قبلہ تو کبھی وہ قبلہ، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ چاہے اس کو بھی قبلہ بنا سکتا ہے، کبھی وہ اس کو بھی قبلہ بنا سکتا ہے. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. اصل میں ایک بہت بڑا چیلنج تھا مدینے میں کہ کفار اور مشرکین یہود و نصارہ چونکہ ان کا قبلہ فلسطین میں تھا اور جیسے ہی مسلمان اس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے تو ان کو تسلی تھی چلو جو ہے یہ تو مسلمان ہماری طرف قبلہ کر کے نماز پڑھ ہی رہے ہیں. جب تحویل قبلے کے آیتیں نازل ہوئی، حکم نازل ہوا تو یہ لوگ پریشان ہو گئے، نہیں بلکہ پریشان کرنے لگے صحابہ کرام کو. کیا مطلب ہے، تم ایسے کیوں کر رہے ہو، کبھی ادھر تو کبھی ادھر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں کی، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے قبلے کو تحویل کر دیا، بدل دیا. اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، سوچنے اور غور کرنے والی بات ہے، مسلمان جتنا مرضی جو ہے اپنے باپ دادا کے دین پر چلے، جتنا مرضی اپنے علماء کے دین پر چلے، جتنا مرضی اپنے ائمہ کے دین پر چلے، جب بات کتاب و سنت کی آتی ہے تو تمام باتوں کو چھوڑ کر وہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی طرف آ جائے، اکٹھا ہو کر کے ان تعلیمات پر اپنی زندگی گزارے. ورنہ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن و سنت کی بات پیش کرتے ہیں یا پیش کی جاتی ہے تو وہ دائیں بائیں جھانکنے لگتے ہیں، اپنے اماموں کے اقوال، اپنے مولویوں کے اقوال پیش کرتے ہیں. اس سے پرہیز کیا جائے ورنہ ایمان ہمارا باقی نہیں رہتا. دوسری چیز ہے آیت بر اور ابواب بر. اصل میں بر کے معنی آتے ہیں نیکی کے. یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، 177، اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک آیت میں 15 باتوں کے یا 15 ایسے احکامات جاری کیے ہیں جو دین کی اصل ہیں. ذرا یہ اس آیت کو میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. اس کو آیت بر کہا جاتا ہے یا دوسرے معنی میں ابواب بر کہا جاتا ہے. یہ 15 باتیں جو اس آیت کریمہ کے اندر پیش کی گئی ہیں، ان میں سے 5 چیزیں ایمانیات سے تعلق رکھتی ہیں. پہلی چیز ہے اللہ پر ایمان لانا، دوسری چیز آخرت پر ایمان لانا، تیسری چیز فرشتوں پر ایمان لانا، اور چوتھی چیز ہے کتابوں پر، اور 5ویں چیز ہے نبیوں پر ایمان لانا. جیسے ہم لوگ بار بار پڑھتے رہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ
वकुतुबिही वरुसुलिही, अरे बोलो जी आगे, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही वल बअसी बअदल मौत। ईमानियात में 6 चीजें हैं, यहाँ 5 चीजों का जिक्र किया गया है, इसमें तकदीर का हुक्म नहीं है। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने माल को खर्च करने का हुक्म दिया है। इसी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, पहले नंबर पर रिश्तेदारों पर माल को खर्च करो, दूसरे नंबर पर यतीमों पर माल खर्च करो, तीसरे नंबर पर मिस्कीनों पर माल को खर्च करो, और चौथे नंबर पर मुसाफिरों पर माल को खर्च करो, और छठे नंबर पर मांगने वालों पर खर्च करो, यानी जो मांगते हैं उनको भी दे दिया करो, और 7वें नंबर पर है गुलामों को छुड़ाने में अपने मालों को खर्च किया करो। जहां अल्लाह तबारक व तआला ने ईमानियात की बात की है, तो वहीं अल्लाह तबारक व तआला ने इंफाक फी सबीलिल्लाह का हुक्म भी दिया है। और आगे 12, 13, 14, 15 इन 4 चीजों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, पहली चीज यह है कि नमाजों की पाबंदी करो, दूसरी चीज यह है कि ज़कात को दो, और जो है तीसरी चीज है आहद की पासदारी करो, और 15वीं चीज है चौथी चीज है तंग दस्ती, बीमारी और मुश्किल हालात में सब्र करते रहो। और आखिर में इन तमाम चीजों को पेश करने के बाद, इन 15 अबवाबुल बिर को पेश करने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, यही असल में सच्चे लोग हैं और यही असल में मुत्तकी और परहेजगार हैं। यानी इनकी अलामतें भी अल्लाह तबारक व तआला ने बतला दी कि असल में यही लोग जो है मुत्तकी और परहेजगार हैं। इसकी तफसील के लिए आप जो है अहादीस की किताबें भी देख सकते हैं। वक्त इजाजत नहीं देता है कि तमाम बातें तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश करें। अब आइए 14-15 आयतें या अहकामात में ऐसे पेश करने जा रहा हूं कि जिसमें मुख्तसरन अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जिक्र किया है। मिसाल के तौर पर पहली चीज है, अल्लाह तबारक व तआला ने सफा और मरवा की सई के ताल्लुक से दूसरे पारे में इसका हुक्म दिया है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 158 में फरमाया, इन्न सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इअतमर फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। सफा और मरवा की सई करना उम्रा करने वाले और हज करने वाले के लिए वाजिब है। उसके बगैर न उसका हज हो सकता है और न उसका उम्रा हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों जगहों को, सफा और मरवा को, शाइर इस्लाम करार दिया है। और यहाँ आपको ये बात भी मालूम है, अच्छी तरह आप जानते हैं, सफा और मरवा का वाकया एक औरत के जरिए से पेश आया। सफा और मरवा का वाकया एक औरत के जरिए से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा के जरिए से पेश आया, और उनका दौड़ना अल्लाह ताला को इतना पसंद आया, अल्लाह तबारक व तआला ने हज के अरकान में से इसको रुकन करार दिया, और यहाँ तक कहा कि जब तक तुम सफा और मरवा में दौड़ोगे नहीं, तब तक न तुम्हारा हज मुकम्मल होगा और न तुम्हारा उम्रा मुकम्मल होगा। तो इससे ये बात मालूम होती है कि अल्लाह तबारक व तआला को अगर बंदे की किसी चीज या कोई अमल कबूलियत के दर्जे पर पहुंचता है तो उसको दीन का हिस्सा बना देता है। अगर बंदे की किसी चीज को अल्लाह तबारक व तआला पसंद करता है तो उसको दीन का हिस्सा बना देता है। मुस्नद अहमद के अंदर एक हदीस है, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक हदीस पेश कर रहा हूं। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि पहले जब लोग जमात में शामिल होते तो जमात में शामिल होने से पहले जो उसके बगल में ठहरा रहता उससे पूछते कि वो कितनी रकात हुई। पहले वो पूछता भाई कितनी रकात हुई है, वो कहता कि 2 रकात हुई है, तो वो समझ जाता कि ये जोहर की नमाज है, 2 रकात हुई है, अब 2 रकात मुझे जो है उठ करके जायद पढ़ना है। तो वो 2 रकात नमाज पढ़ लेता और इमाम के सलाम फेरने के बाद 2 रकात जायद पढ़ लेता। बाद में यह हुक्म नाजिल हुआ। क्या हुक्म नाजिल हुआ
लेकिन वो हुक्म नाजिल होने से पहले एक सहाबी का अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। क्या देखा कि एक सहाबी आकर पूछते नहीं है, बल्कि सीधे से जो है आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जो बकिया उनकी नमाज थी उठ करके अदा कर लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ये अदा पसंद आती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आइंदा नमाज में कोई भी किसी से बात नहीं करेगा, बल्कि इन्होंने जो काम किया है वही काम तू भी करोगे। तो मालूम क्या हुआ, अगर किसी की एक अदा भी अल्लाह तबारक व तआला को पसंद आ जाती है तो फिर वो जिंदगी भर के लिए जो है वो अमल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल कबूल होता है, पसंदीदा होता है। दूसरी चीज है, दूसरा हुक्म यह है कि 4 चीजें ऐसी हैं जिनका खाना हराम है। इन्नल्लाह हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम व लहमल खिंजीर व मा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह फमन इज़्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैह। ये है सूरह बकरा की आयत नंबर 173। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि 4 चीजें हराम हैं। नंबर 1 मुर्दार, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैता। मुर्दार का मतलब क्या है कि आप एक जानवर खरीद कर लाते हैं, मिसाल के तौर पर बकरीद में एक जानवर खरीद कर लाए, वो मर गया, अपनी मौत मर गया, या आपने जो रस्सी बांधी थी उसके गले का फंदा फंस करके वो मर गया, या फिर किसी एक्सीडेंट में मर गया, या ऊपर से नीचे गिर करके मर गया, जब तक वो जिंदा है आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के जरिए से उसको ज़बाह करके खा सकते हैं। लेकिन मगर अगर वो मर गया, हलाल जानवर होने के बावजूद भी वो हमारे लिए क्या बन गया, हराम बन गया, मुर्दा। और दूसरे नंबर पर है, पहली चीज है मुर्दा, दूसरी चीज है खून। खून भी हराम है, चाहे वो खून बहता हुआ हो, चाहे वो खून जमा हुआ हो, चाहे वो खून का कोई डिश वगैरह बना करके खाया जाता है, ये हराम है, इसकी इजाजत नहीं है। तीसरे नंबर पर है सूअर का गोश्त, वलहमल खिंजीर, सूअर का गोश्त। अच्छा, कुछ लोगों को बड़ा एतराज रहता, मस्जिद में सूअर का नाम ले रहे। भाई ऐसे लोग भी मिलते हैं हमको मार्केट में। कभी एक मरतबा मैंने जुम्मा का खुतबा दिया तो लोगों ने एतराज किया, बुरा जानवर बोलो, जंगली जानवर बोलो। मैंने कहा एक काम करो, इसका अरबी में क्या होता है खिंजीर, उर्दू में क्या होता है सूअर। एक काम करो, ये आयत तो कुरान में है, निकाल देंगे क्या? तौबा मौलाना, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा जब कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया है तो हम अपनी जबान में अगर बोलेंगे, अगर मैं खिंजीर बोलूंगा तो समझ में आएगा? बोले नहीं आएगा, तो इसीलिए तो मैं सूअर बोल रहा हूँ। कुरान में जो अहकामात हैं उसके अंदर रद्द बदल नहीं हो सकता। अगर मैं आपको सारी जिंदगी कहूंगा खिंजीर खिंजीर खिंजीर, वही समझेगा जिसको जो है अरबी मालूम है, जिसको अरबी मालूम नहीं है वो क्या तर्जुमा करेगा इसका। वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। चौथे नंबर पर है गैरुल्लाह के नाम पर जानवर जो ज़बाह किया जाता है वो भी हराम है। गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बाह करने का क्या मतलब है? उसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज यह है कि एक जानवर को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके ज़बाह किया जा रहा है, लेकिन नीयत फलां बुजुर्ग को खुश करने की है, ऐसा जानवर हराम है। लेकिन एक जानवर बुजुर्ग के नाम से ज़बाह किया जा रहा है, यह शिर्क है। देखें, हर चीज शिर्क नहीं होती, कभी कोई चीज शिर्क होती है तो कभी कोई चीज हराम होती है। अब इसको आप समझेंगे तो बात समझ में आएगी। अगर कोई आदमी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं बोल रहा है, जानवर को ज़बाह करने के वक्त में किसी वली का, किसी बुजुर्ग का नाम लेकर के ज़बाह कर रहा है, तो ऐसा जानवर क्या हो गया? शिर्क हो गया, क्योंकि अल्लाह के मुकाबले में दूसरे के नाम से ज़बाह कर रहा है। लेकिन एक जानवर ऐसा है कि वो ज़बाह तो कर रहा है, करने के वक्त में बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ रहा है, लेकिन अंदर क्या है? फला बाबा को खुश करना है। इसका मतलब यह है कि ये जानवर हराम है। पहला जानवर वो अमल शिर्क है, और दूसरा जानवर इसका ये अमल हराम है, और ये दोनों चीजें इस्लाम में जायज नहीं। इस तरह की आयत जो है सूरह माइदा में भी है, सूरह नहल में भी मौजूद है। यानी 3 जगह अल्लाह तबारक व तआला ने तकरार के साथ इस आयत को अलग अलग अंदाज से पेश किया है। तीसरी चीज है रोजे का हुक्म।
اور ये तो आपको मालूम है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 183 है। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को हुक्म दिया कि रोजे रखो, और ये भी फरमाया कि तुमसे पहले वाले भी रोजा रखा करते थे। इसका मतलब ये है कि हम जो ये 1 महीने का रोजा रख रहे हैं, आप ये ना समझें अल्लाह इस उम्मत के ऊपर बोझ डालता है, नहीं, पहली उम्मतों के ऊपर भी रोजे फर्ज थे, लेकिन वो कितने थे उसकी वजाहत हमारे सामने नहीं। 10 थे, 15 थे, 20 थे, महीना, 2 महीने, 4 महीने के रोजे थे, कितने वो लोग रोजे रखते थे उसकी वजाहत नहीं है। लेकिन उम्मती मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितने महीने के रोजे फर्ज हैं? मुकम्मल 1 महीने के रोजे फर्ज हैं। चौथी चीज अल्लाह ताला ने फरमाया वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, आपस में एक दूसरे के माल को हराम तरीके से, गलत तरीके से न खाओ। यानी आजकल लोग धोखे के जरिए से कमाते हैं, झूठ के जरिए से कमाते हैं, या फिर झूठी कसम खा करके कमाते हैं, या फिर जो है लोगों को आदत है टोपियां डालने की, ईसा की टोपी मूसा को, मूसा की टोपी ईसा को, और लोग उसको समझते हैं कि बहुत बड़ा टैक्टिस कर रहा है ये आदमी। कुछ लोग मार्केट में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जब किसी के साथ दोस्ती करते हैं तो समझो कि टोपी ऐसी डालते हैं, इतनी लंबी टोपी डाल देते हैं कि उस बेचारे को आंखें भी नजर नहीं आती। ऐसे मार्केट में बहुत मिलेंगे आपको। वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, बातिल तरीके से अपने मालों को न खाओ। पांचवी चीज है यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, अल्लाह के नबी आपसे चांद के बारे में सवाल किया जाता है। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, चांद के बारे में आपसे सवाल किया जाता है। कुल, आप कहिए हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज, ये लोगों के इबादत का वक्त जानने के लिए है और हज के लिए है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चांद है या सूरज है, ये सितारे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बेकार पैदा नहीं किया है, बल्कि इनके पैदा करने का मकसद कुछ और ही है। आपको मालूम होना चाहिए चांद के 3 फायदे हैं, और ये कुरान करीम के अंदर जिक्र है। चांद के 3 फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि हमारा जो कमरी इस्लामी महीना शुरू होता है चांद के नजर आने से। दूसरा फायदा यह है कि चांद को अल्लाह तबारक व तआला ने जीनत के तौर पर आसमान पर रखा, चांद और सितारे दोनों हैं। और तीसरी चीज ये है कि पहले लोग चांद को राडार के तौर पर इस्तेमाल करते थे, सितारों को या चांद को राडार के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। और इस तरीके से जो है ये आसमान की खूबसूरती भी है हमारे लिए, हमारी इबादतों के मौके भी हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम चीजों को पैदा किया है। लेकिन अजीब बात यह है, रमजान का महीना आने से पहले चांद जो है तकसीम हो जाता है। एक सऊदी वालों का चांद, एक इंडिया वालों का चांद, और तीसरा जो है सूफियों का चांद। इस साल तो ऐसे ही हुआ, सऊदी वालों ने अपना चांद देख करके रोजा रखा, इंडिया वालों ने अपना चांद देख करके रोजा रखा, और कुछ लोगों ने चांद नजर आने की खबरें सुन करके भी कहा कि हमने रोजा रखेंगे। जब इंसानों की अक्लें मारी जाती हैं तो मसला यही होता है। जब लोग कुरान और सुन्नत से पीछे हटते हैं तो मसला यही होता है। अब कुछ लोग सऊदी के हिसाब से चांद जो है रोजा रखते हैं, कहते हैं कि नहीं सऊदी में चांद रोजा है, पूरी दुनिया का एक ही चांद होना चाहिए, इसलिए हम रोजा रखते हैं। हम उनसे एक सवाल करना चाहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए 2012 या 2013 में जो बात मैं कह रहा हूं, और गूगल में आप देख सकते हैं, मुफ्ती गूगल आपको बता देंगे इंशाअल्लाह ताला, रुसवा नहीं करेंगे। 2012 या 2013 में फलस्तीन में और सूरिया में, लिबनान में, अलजायर में, ट्यूनिस में तकरीबन 10-12 मुल्कों में चांद नजर आया। कब? सऊदी में चांद नजर आने से पहले 10-12 मुल्कों में चांद नजर आया। सऊदी वालों ने उन मुल्कों का चांद लेकर के रमजान शुरू नहीं किया। उन्होंने कहा तुमको चांद नजर आया, तुम चांद देखो, अपना रोजा शुरू करो। दूसरे दिन इन्होंने चांद देखा सऊदी वालों ने और अपना रोजा रखा। तीसरे दिन इंडिया वालों ने चांद देखा, फिर उसके बाद रोजा रखा। अब लोग ये कहते हैं कि नहीं एक ही चांद होना चाहिए। जब आप एक चांद के जरिए से जो है रोजा रखना चाहते हैं
तो जिस मुल्क के हिसाब से आप रोजा रख रहे हैं उसी मुल्क के हिसाब से आपको नमाज भी पढ़नी पड़ेगी, उस मुल्क के हिसाब से आपको सारे काम करने पड़ेंगे। क्या आप करेंगे? नहीं कर सकते, तो फिर वहां के चांद के पीछे आप क्यों पड़े हैं? और मैं पहले ही बता दूं, ये एक इख्तिलाफी मसला है, एक इख्तिलाफी मसला है। तकरीबन 2002-2003 के अंदर जो है बेंगलुरु से ये मसला शुरू हुआ, और मुझे ये भी मालूम है कि शहर चित्रदुर्गा के अंदर भी लोग सऊदी के हिसाब से सऊदी के चांद के हिसाब से रोजा रखने वाले मौजूद हैं। खैर, एक लंबी बहस हो जाएगी अगर इसी पर हम बात करेंगे। कल की जो है मसले पर बात करते हैं। जरा देखें, सोचें और गौर करें। गुलबर्गा में चांद नजर आ चुका है, रायचूर में चांद नजर आ चुका है, कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों में चांद नजर आ चुका है। फिर भी इन सूफियों ने, इन उलमाए सू ने, इन मुल्लाओं ने कहा कि हम चांद देखे बगैर न हम तरावी शुरू करेंगे और न हम रोजा रखेंगे। ये तो रही मौलवियों की बात है। हम आवाम से ये कहना चाहते हैं, क्या तुम्हारे अंदर अकल शूर नहीं है, समझ नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर तहकीक का मादा नहीं है? तुम लकीर के फकीर क्यों बन रहे हो? तहकीक होना जरूरी है, और बगैर तहकीक के आंख बंद करके अगर कोई आदमी मानता है तो इसका मतलब यह है वो गुमराह आदमी। आज सुबह के दर्स में मैंने एक मिसाल दी थी, वही मिसाल मैं दोहराना चाहता हूं ताकि जो लोग नहीं थे उन लोगों की भी मालूम हो जाए और हमारी माए बहनों को भी मालूम हो जाए कि ये चांद का जो चक्कर है। और हुआ ऐसा, रात के 1:30 बज रहे थे और मुझे जो है माइक में से आवाज आने लगी, तो मैं रूम से बाहर निकला तो एक आदमी को मैंने जो है कहते हुए देखा, रात के 1:30-2 बजे कह रहा है रोजा रखो भाई, कल रोजा है भाई, कल रोजा है भाई। मैंने कहा शायद लगता है इनको रात के 1:30 बजे चांद नजर आया। ये लोग ऐसे हैं, इनकी मिसाल ऐसी है कि एक आदमी घोड़े को चश्मा लगा करके चारा खिला रहा था, घास खिला रहा था। लोग बोलने लगे पागल आदमी है, घोड़े को कौन तो चश्मा लगा करके जो है चारा खिलाता है क्या? तो उसने कहा इधर आओ, बेवकूफ मैं नहीं हूं, बेवकूफ ये घोड़ा है। बोले ये तो जानवर है, ये कैसे बेवकूफ हो सकता है? बोले बेवकूफ है, ये हरी घास खाता है, सफेद घास नहीं खाता। मैं इसके सामने सफेद घास डाल दिया हूं और हरा चश्मा लगा दिया हूं। सफेद को क्या समझ करके खा रहा है? हरा समझ करके खा रहा है। आज मुसलमानों का भी यही हाल है, अपने आंखों से हरे चश्मे, हरे पट्टियां निकालो, ये निकालो। जब तक ये हरी पट्टियां नहीं निकलेंगी तब तक हमारे अंदर सुधार नहीं आ सकता। और आज देख लो, कुछ लोगों ने तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह इस बस्ती के अंदर रात के 1:30 बजे इनको चांद नजर आवा, ऐलान करने वालों ने ऐलान कर दिया। लेकिन कुछ शहरों के अंदर कर्नाटक के आज भी उन्होंने जो है रोजा नहीं रखा, बल्कि उनका पहला रोजा होगा। अब पता चलेगा ईद के वक्त में, और वैसे भी दुश्मनान इस्लाम इसी ताक में है कि मुसलमान तुम लड़ो, तुम मरो, तुम इख्तिलाफ करो, तुम आपस में लड़ते रहो, तुमको कैसे काटना है हमको मालूम है, और पूरी प्लानिंग बना चुके हैं, मालूम है आप लोगों को। उन लोगों ने पूरी प्लानिंग बनाई हुई है कि मुसलमानों को कैसे मारना है, कैसे काटना है, कैसे इख्तिलाफ पैदा करना है, कैसे हंगामा करना है, कैसे इनको अल्लाह उसके रसूल की तालीमात से दूर करना है। पूरी तरह वो मुस्तैद है, और हमारी कौम है कि सो रही है। अल्लाह ताला हमारी कौम को हिदायत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें किताब और सुन्नत पर अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। छठी चीज है वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, कि हज और उम्रा अल्लाह तबारक व तआला की खातिर करो। सातवीं चीज है इंफाक फी सबीलिल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने फरमाया वअनफिकू फी सबीलिल्लाह वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, आयत नंबर 195 है सूरह बकरा की, कि अपने मालों में से सदका और खैरात किया करो। और 8वें नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि शराब और जुआ हराम है, शराब और जुआ हराम है। सूरह बकरा की आयत नंबर 219 में अल्लाह ताला ने फरमाया यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। अल्लाह तबारक व तआला ने शराब और जुए के बारे में फरमाया कि इसके अंदर नफा कम है, नुकसान ज्यादा है। शराब के बारे में 3 हुक्म नाजिल हुए। पहला हुक्म यह नाजिल हुआ कि नशे की हालत में नमाज नहीं पढ़ो। दूसरा हुक्म यह नाजिल हुआ कि इसमें फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है।
तीसरा हुक्म ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये हराम है, इससे बचो। जब बचने का हुक्म आया तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला को गालिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो कि शराब हराम हो चुकी है। और सहाबा इकराम जिनके घरों में 70-70, 80-80 साल की पुरानी शराब रखी हुई थी, 100 साल की पुरानी शराब रखी हुई थी, और वो मेहमानों को देने के लिए फख्र महसूस करते थे। जब हुक्म नाजिल हुआ पूरी की पूरी शराब को अपने घरों के अंदर जितने मटके थे लुढ़का दिए और मदीने की गलियों में शराब पानी की तरह बहने लगी। कुछ सहाबा कराम जिन्होंने शराब पी ली थी वो सोचते हैं कि शायद मेरे पीने से पहले ही शराब हराम हो चुकी है, अपने हलक में उंगलियां डालते हैं और तय करते हैं कि कहीं क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के साथ जो है मैं पकड़ा न जाऊं। तो जो हराम चीज है वो हराम ही है। सहाबा कराम का ईमान ऐसा था कि इधर हुक्म नाजिल हुआ उधर फौरन अमल करते थे। आज जितने लोग, इस पे माजरत वगैरह की कोई बात नहीं, माफी उफी मांगना नहीं है, वो माफी वाले दिन खत्म हो गया है। आज जितने लोग चाहे वो सिगरेट बीड़ी का इस्तेमाल करते हो, चाहे वो गुटखे का इस्तेमाल करते हो, चाहे वो पान बीड़ा तंबाकू का इस्तेमाल करते हो, कान खोल करके सुन लो, ये तमाम चीजें हराम हैं भाई, ये हराम है, हराम। अब आप कहेंगे मौलाना कोई दलील तो दो। सुनन अबू दाऊद की मशहूर रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके थोड़े इस्तेमाल करने से हराम जो है नशा आता है उसका ज्यादा भी हराम है। यानी हर वो चीज जिसमें नशा आता है वो हराम है। लेकिन आज मुसलमान ये समझते हैं कि गुटखा खाना जायज है। जो आदमी गुटखा बीड़ी सिगरेट और 420 320 पान जो नहीं खाता, कभी उसे खिला करके देखो। 100 चक्कर लगाता हूं तुम्हारे पीछे पीछे तवाफ कर लेते फिरता, बहुत अच्छा करे तो मैं 320 का 420 का और 1-2-3 पान खला करे तो खला बोलता हूं। एक आदमी के जिस्म के अंदर जब वो सारी चीजें शराब कर गई हैं, खून के अंदर पूरी की पूरी वो निकोटीन और पूरी की पूरी चीजें आ चुकी हैं, तो फिर उसको जो है कोई भी चीज असर नहीं करती। और आपको मालूम होना चाहिए एक और नशे की चीज जो है हमारे मुल्क में चल रही है, नशा, शराब, ये जुआ, ये सारी चीजें जहां चल रही है। एक नशा, राजस्थान का एक वीडियो मेरे पास किसी ने भेजा, लोग नाग सांप को अपने हाथों में डसा करके नशा कर रहे हैं। जहर उनके जिस्म में इतना भरा हुआ है, सांप अगर डसता भी है तो नशा चढ़ता है लेकिन मरता नहीं हुआ। अजीब नशा करने वाले हैं भाई। और अगर आप ये समझते हैं कि गुटखा बीड़ी पान सिगरेट इसके अंदर नशा नहीं है, इसमें नशा है, निकोटीन है, इसके अंदर कैफीन है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात यह है, किसी कहने वाले ने प्यारी बात कही है कि जो लोग गुटखा खाते हैं उन पे कभी बुढ़ापा नहीं आता। समझने वाले समझ के हंस रहे लोग। जो लोग गुटखा खाते हैं उन पर कभी बुढ़ापा नहीं आता। क्यों? जवानी में मर जाता खा खा के, बुढ़ापा कहां से आएगा बेचारे। ये जो चीजें हैं हमारे माशरे के अंदर देख लो। अच्छा, मुझे अफसोस होता है उस आदमी की बीवी पर जो गुटखा खा करके घर को जाता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, उसके कपड़े में बास, उसके आंग में बास, उन्हें कार में बैठता रहा तो उसमें बास, उसकी बेडरूम में बास, उसके टॉयलेट में बास, हर जगह बास। अच्छा, लोग इसके खाने की जगह कहां ढूंढते हैं? बीड़ी सिगरेट ये गुटखा पटका कहां खाते हैं लोग? शोरूम में बैठ के खाते हैं? नहीं, टॉयलेट में बैठ के खाते हैं। आदमी बीड़ी का सिगरेट कहां पीता है? टॉयलेट में बैठ करके पीता है। मैं एक आदमी नौजवान से पूछा कि भाई आप वहां जा करके वो मिसवार और पता नहीं क्या क्या चीजें खाते हैं? बोले नहीं मौलाना, और जब तक हमें खाते नहीं तब तक टॉयलेट नहीं आता। मैं बोला कोई पंपिंग सिस्टम है क्या? ऊपर से जाकर दबाता, नीचे से पूरा निकलता, कोई सिस्टम है क्या? अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कच्ची प्याज और लहसुन खा करके मस्जिद में ना आओ, रहमत के फरिश्तों को तकलीफ होती है। और यहाँ कोई बीड़ी सिगरेट गुटखा खाने पीने वाला अगर मस्जिद में हमारे बाजू आकर के खड़ा होता है तो ऐसा मालूम होता है जैसे गटार का ढक्कन खोल दिया, ऐसी बदबू आती है। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह से डरो। ये चीजें जो आप टॉयलेट बाथरूम के अंदर इस्तेमाल करते हैं, आप टॉयलेट में बैठे हुए हैं, इडली वड़ा गरम गरम 50 ला करके दे देता हूं, बैठ के खाएंगे टॉयलेट के अंदर इडली वड़ा पूरी डोसा, मसाले डोसा, गंडी डोसा खाएंगे? अरे बोलो जी खाएंगे क्या? नहीं, तो फिर वहां जाकर के वो काम क्यों कर रहे हैं?
عقل دیا ہے نا اللہ تعالیٰ, اللہ نے عقل سمجھ دی ہے. جانور شراب نہیں پیتا, پرندے چرندے شراب نہیں پیتے ہیں, یہ حرام چیزیں وہ استعمال نہیں کرتے, ان کو معلوم ہے کہ اس کے کھانے پینے کی وجہ سے نشہ آتا ہے, لیکن انسان ہے کہ جان بوجھ کر کے حرام چیزوں کو استعمال کر رہا ہے. آج ہمارے اوپر جتنے آفتیں ہیں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. وما اصابکم بمصیبۃ فبما کسبت ایدیکم, ہمارے اعمال کی وجہ سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو نیک ہدایت عطا فرمائے, آمین. 9ویں چیز ہے مشرکین سے نکاح کی ممانعت ہے, یعنی کسی مشرک عورت سے نکاح کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے, نہ اپنی بیٹی کو کسی مشرک گھر میں دینے کی اجازت ہے, نہ لانا ہے نہ دینا ہے. لیکن آج عجیب ماحول ہے, ہماری بیٹیاں ہمارے گھر چھوڑ کر کے جا رہی ہیں, اس کی ذمہ دار کون ہے؟ خاندان برباد ہو رہے ہیں, خاندان بدنام ہو رہے ہیں, اور جماعتیں بدنام ہو رہی ہیں, قوم و ملت بدنام ہو رہی ہے لڑکیوں کی حرکتوں کی وجہ سے, لڑکوں کی حرکتوں کی وجہ سے. اور 10ویں چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق دینے کا طریقہ بتایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. ہمارے ایک ماحول کیا بنا ہوا ہے طلاق کے تعلق سے, 3 مرتبہ اگر کوئی آدمی 3 گولی فائر کر دیا تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام. 4 جو فقہی مذاہب ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, ان کے اندر یہ ہے کہ 1 مرتبہ اگر کوئی آدمی بول دیا اپنی بیوی کو طلاق طلاق طلاق, بیوی حرام ہوگی. لیکن شرعی مسئلہ کیا ہے, اگر کوئی آدمی ایک ہی مجلس میں 3 مرتبہ نہیں, 50 نہیں, 100 مرتبہ بھی اگر کہتا ہے تو یہ طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے, تو طلاق کتنی پڑے گی؟ ایک ہی طلاق پڑے گی. اب اسی لیے غیر مسلم یہ کہہ رہے ہیں, یہاں تک کہ ججوں جو ہے کورٹوں سے, ہائی کورٹ سے, سپریم کورٹ سے باقاعدہ فیصلے ہوئے ہیں کہ یہ 3 طلاق 3 نہیں ہے بلکہ ایک ہی ہے. اور اہل حدیثوں کا یہی موقف ہے کہ 3 طلاق 3 نہیں ہے, 3 طلاق صرف ایک ہی ہے. اور الطلاق مرتان اسی آیت کو سب سے بڑی دلیل بنائی جاتا ہے. اور 14ویں چیز ہے, 13ویں چیز یہ ہے, مسلمانوں کے اندر ایک چیز چلتی ہے حلالہ. اگر آپ وقت دیتے ہیں تو تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں. بہت کم حلالہ کے بارے میں جانتے ہیں. حلالہ کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں اس کا نام حلالہ نہیں حرامہ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له. جو لوگ حلالہ کرتے ہیں یا جو حلالہ کرواتی ہے عورت, دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. حلالہ ہوتا کیا ہے؟ حلالہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی اپنی بیوی کو بول دیتا ہے طلاق طلاق طلاق, اب وہ بیوی کیا ہوگی اس کے اوپر؟ حرام ہو گئی. اب اگر اسے دوسرا نکاح کرنا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ایک رات کے واسطے ایک دوسرے آدمی سے نکاح کر کے اس کے نکاح میں دے گا, وہ رات اس کے ساتھ گزارے گی, صبح میں اٹھ کر کے وہ بھی کہے گا طلاق طلاق طلاق. اب دوسرے والے کے لیے حرام ہو گئی, اب اس کے لیے حلال ہو گئی. اب ایک آدمی ایک رات کے لیے اگر جو ہے کسی سے نکاح کر لیتا ہے تو وہ اتنا شریف تو نہیں ہے کہ خاموش بیٹھ جائے گا, وہ اپنی پوری حرکتیں کرے گا. اور صبح میں اٹھ کر کے یہ کیا کرے گا؟ اپنا نکاح کر کے اپنے نکاح میں لے لے گا. ذرا سوچیں اور غور کریں. اہل علم نے کہا ہے, حالانکہ اردو الفاظ ہیں, تھوڑا سا برداشت کریں. اہل علم نے کہا ہے کہ یہ رندی بازی ہے, زناکاری ہے, یہ حرام خوری ہے, یہ حلالہ نہیں بلکہ حرامہ ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے, لکھنؤ میں آپ چلے جائیں, باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے, یہاں حلالہ کیا جاتا ہے. دلی میں بورڈ لگے ہوئے, یہاں حلالہ کیا, حلالہ کی آفیسیں بنے ہوئے بھائی. اور کرنے والا کون آدمی ہے؟ ایک دم مستقل, پھر ان کو پیسے بھی دینا پڑتا ہے رات بھر گزارنے کے بعد. چلو حلالہ بھی ہو گیا اور ساتھ میں حرامہ بھی ہو گیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ, ان کا پہلے ایک پرچہ نکلتا تھا البلاغ, اور ان کے اس کے اندر ایک مضمون آتا تھا دستارات. انہوں نے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ ممبئی کے اندر ایک بہت بڑے مالدار نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی. مفتی صاحب کے پاس آئے, مفتی صاحب نے کہا کہ حلالہ کرنا پڑے گا. اب حلالہ کے لیے کوئی آدمی ڈھونڈ رہے تو ملنے کے لیے تیار نہیں. مؤذن مسجد کا نوجوان تھا,
مسجد کا جو مؤذن ہے وہ نوجوان تھا. اب مفتی صاحب نے کہا کہ اس مؤذن کے ساتھ جو ہے ہم حلالہ کرا دیتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے صبح تمہارے ساتھ نکاح ہو جائے گا, تم اپنی بیوی کو لے کے جا سکتے ہو. یہ مؤذن نے اس عورت سے حلالہ کے ذریعے اس کو اپنے نکاح میں لے لیا اور راتوں رات جو ہے اپنی بیوی کو لے کر کے وہ فرار ہو گئے. وہ بیچارہ مالدار پریشان, کہاں گئی میری بیوی, ڈھونڈ رہے ہیں تو نہیں ملنے کے لیے تیار ہیں. فون کر کے اپنے شوہر کو بولتی ہے جو اس کا سابقہ شوہر تھا, مجھے اب شوہر مل گیا, تمہاری ضرورت نہیں. وہ اپنے ساتھ زیور روپیہ پیسہ سب اٹھا کر کے لے کے جاتی ہے. تو یہ جو حلالہ ہے حرامہ چل رہا ہے, باقاعدہ اس کے پیچھے دھندے چل رہے ہیں. جب ہم لوگ بولتے ہیں نا لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, یہ کتاب و سنت کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں, تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر حرام کام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. دو باتیں بتا کر کے اپنی بات میں ختم کرنے جا رہا ہوں. اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ عدت گزارے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو عدت گزارنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234. اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو وہ عدت گزارے گی. 4 مہینے 10 دن وہ عورت عدت گزارے گی. عام طور پہ ہمارے ہاں انگریزی کیلنڈر کے حساب سے عدت کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے, یہ غلط ہے. ہجری کیلنڈر کے حساب سے دنوں کو کاؤنٹ کرنا چاہیے. 4 مہینے 10 دن اگر اس طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہوگا. اور ان دنوں میں عورت اپنے آپ کو بنا نہیں سکتی, سنوار نہیں سکتی, وہ بالکل پردے میں رہے گی, کسی جنازے میں نہیں جا سکتی, کسی ریسیپشن میں نہیں جا سکتی, نکاح وغیرہ میں نہیں جا سکتی, وہ بلکہ اپنے گھر کے اندر رہے گی. اور جب یہ عدت پوری ہوگی 4 مہینے 10 دن کے بعد, اگر وہ اس قابل ہے کہ نکاح اس کا ہو سکتا ہے کہ وہ نکاح کر سکتی ہے, یا اس کے گھر والے ماں باپ جو ہے اس کا نکاح کر سکتے ہیں. اور آخری بات جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے, عورتوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں. دیکھیں یہاں باقاعدہ حکم ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ انڈیا کے فرسٹ ایجوکیشن منسٹر رہ چکے ہیں. ان کی تفسیر ہے تفسیر القرآن, ترجمان القرآن. انہوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی اس آیت کے تحت. کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے جسم میں بچے کے لیے جو دودھ کا سسٹم رکھا ہے, اس میں ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ جیسے جیسے بچہ بڑھتے رہتا ہے, اس کی عمر بڑھتی ہے, پہلے تو جب دودھ آتا ہے وہ بالکل پتلا ہوتا ہے, اور ہوتے ہوتے جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے تو اس کے اندر جو ہے تھکنس آنے لگتا ہے. یعنی عمر کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ غذا کا اور روزی کا انتظام کیا ہوا. میرے رشتے میں ایک بہن ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس بتانے کے لیے اپنے بچے کو لے کر کے گئی کہ پیٹ میں اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ڈاکٹر نے پوچھا اس کو دودھ کس کا ڈالتے ہو؟ اپنا دودھ پلاتے ہو؟ بولے نہیں, گائے کا دودھ پلاتی ہوں. تو ڈاکٹر بولے گا مجھے تو یہ انسان کا بچہ نظر آ رہا ہے, گائے کا دودھ کیوں پلا رہا ہے؟ یعنی آج کل فیشن ہو چکا ہے کہ بچوں کو دودھ پلائیں گے تو خوبصورتی ختم ہو جائے گی. لیکن میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو اپنے سینے سے دودھ نہیں پلاتی ہیں, ایسی عورتوں کو برسٹ کینسر ہونا 95% پکا ہے. کیونکہ جو چیز نکلنا تھا وہ نہیں نکل رہی ہے اور وہ منجمد ہو جاتی ہے, تمام رگیں جب جام ہو جاتی ہیں تو پھر جو ہے کینسر کا معاملہ آتا ہے, اور بھی بیماریاں اس کے اندر آ سکتی ہیں. اور رہا مسئلہ یہ ہے کہ طالوت کا جو قصہ ہے, حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ طالوت کو قتل کرتے ہیں, جالوت کو قتل کرتے ہیں. تو اس کو بھی ایک لمبی تفسیر ہے, اللہ نے توفیق دی تو کبھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ کچھ احکامات ہے, مجھے وقت کا بھی خیال رکھ کر کے سرسری طور پر کچھ باتیں بتانی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں تفصیل کے ساتھ بتانی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اور ہر مسلمان کو کتاب و سنت پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.